मुझे खौफा वालो मुसाफिर न समझो, मुझे खौफा वालो मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो, मुझे को बुलाया गया। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर प्यास कहीं बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर प्यास कहीं बंद पानी। मुकद्दर में है हो कौसर का पीना, मुकद्दर में है हो कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हो পিলায়া গায়া হো। এটার বাংলাটা বললে আমার ছোট্ট ছেলেরা বুঝতে পারবে। আল্লাহ জানে একে মনে মেহমানদারি, বাহাত্তর পিপাসাই পানি বন্ধ করি, ঠিক না? মুকদ্দর মে হো যে कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। হৃদয় উজাড় করে পড়েন, ইমামে আলী মুকাম খুশি হবে। মুঝে কো बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो बुलाया गया हो, झुका था जो सरवा निगाहे खुदा में वही सरकम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने। मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। আল্লাহু আকবার। এটার বাংলাদেশের জন্য আজ যে মাথা ঝুঁকাতো আল্লাহরই দরবারে, সে মাথা কাটিল এসি
সীমারে যে মাথা ঝুঁকাতো আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এ জিত সীমারে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি আমি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি আমি মরেছি জিন্দা হয়েছি পূজার করে বলি মহব্বত নিয়ে বলি অস্ত্রসিক্ত নয়নে বলি মুঝে মুসাফির না সমঝো मुझे को भालो मुसाफिर न समझो मैं बुलाया गया कि मेहमान बना कर सताया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो তারা বলে ইমাম আলী মুকামকে যুদ্ধ করতে গেছে কারবালায় ওরা নিকৃষ্ট মানুষ অপবাদ দেয় ইমাম আলী মুকামকে তিনি তো যুদ্ধ করতে যাই নাই তিনি দাওয়াতে গিয়েছিলেন ওরা যখন মুনাফিকি করেছে হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি মুনাফিকের বিরুদ্ধে তলোয়ার করেছেন কথা বলতে বাংলা কথা হলো এইভাবে ও হে কোফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না ও হে কোফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি বলুন আমি দাওয়াতে এসেছি মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল আমি কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে আল্লাহু আকবার